Hello no, mayong adlaw sa tanan. Today no scheduled nato is Pinalubngan, Tayasan. So ang venue nato no kaning ilang barangay hall no kani barangay hall and then gymnasium mga tong venue and then tanawan niyo ang palibot. Okay, so mountain views ang galibot ani. Ako ituyok ang camera ha. Okay, mountain views ni. Okay, kani tanawan niyo. Pero karon no ulan-ulan ta. Okay, so manang naipart nga murag dili kay siya klaro. But thankful ta no. And then ang venue nato no is gymnasium. Okay, kani. So bago lang tanahuman sa atong health presentation, health orientation. Okay, so thankful kay ta because atong nahatag no ang atong topic no for today. And thank you Lord for the opportunity. And then ulan-ulan karon so murag niundang naman ang taligsik or ulan no, and then mo padayon na tatuwa na sila ni ma'am no, sakay ra sila no sa ilang service nila. So wala ra ko ni Kuyog no, magmotor lang may no. And of course thank you Lord sa opportunity. So kung balik ko no, this is Pinalubngan, Tayasan. Okay, so morning session lang ta, pabalik na tag Dumaguete no, and then hopefully napatay mahapit no, like in Amlan. Okay, so thank you Lord no, even ulan-ulan pero muundang ramang pud siya no. Okay, so in ana. Okay no, so bye bye no, God bless everyone. See you Dumaguete. Bye bye. God bless.